बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मौलाना फजल रहमान, जिनको हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी समझा जाता रहा और हमेशा से वो ताकत को सपोर्ट करते आए हैं, उनकी सपोर्ट हमेशा से ताकत के साथ रही है और कभी भी उन्होंने जमहूरी रिवायात का लिहाज नहीं रखा बकौल उनके सियासी मुखालफिन के। हम तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, इख्तलाफ करना हमारा हक़ है, लेकिन उनके ऊपर जो सियासी इल्ज़ाम लगते रहे वो हमेशा यही रहे। लेकिन इस बार उन्होंने असम्बली में बैठने की बजाय और कुछ वजारतों पर अपना सौदा करने की बजाय इस बार वो डट गए। उन्होंने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है, जी हम मैंडेट चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। आज का रिसेंटली उनका एक बयान मेरे सामने आया और वो उसमें कह रहे हैं कि जेली मैंडेट से आने वालों को हुकूमत करना नहीं बनता। तो मौलाना साहब का ये कहना यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक इनकलाब है और बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी जिनके बारे में सियासी मुखालफिन हमेशा ये कहते आए हों कि इन्होंने हमेशा से सिर्फ दो चार वजारतें लेने के लिए सियासी रिवायात को कुर्बान किया, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता आया हो कि वो हमेशा से अपना फ़ायदा सोचते हैं, पाकिस्तान का और कौम का वो फ़ायदा नहीं सोचते। ऐसी शख्सियत का इलेक्शन के ख़िलाफ़ इस तरह से सामने आ जाना और बाकायदगी के साथ तहरीक चलाने का आगाज़ करना यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा इनकलाब है और मौलाना साहब की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज़ भी है ताकतवर लोगों को भी और उनके इत्तेहादियों को भी। उसके बाद हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने एक मुतालबा किया है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनसे कि आप रिज़ाइन करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने कुछ वजूहात लिखी कि आप 6 जजों को, जिन्होंने ख़त में बताया था कि उनके ऊपर एजेंसियाँ असरअंदाज होती हैं और उनके फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद उनके लिए करवाना मुमकिन नहीं रहता, उनको वही फ़ैसला मजबूरी में करना पड़ता है जो इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से इजाज़त मिलती है। तो उस केस में आपने उन जजों को इंसाफ नहीं दिलाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहावल नगर के अंदर जो वाक़या हुआ, पंजाब पुलिस को चंगी भली फेंटी लगी है और फ़ौजियों ने उनको मारा है और पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि थाने के अंदर घुस के मारा है। उसके ऊपर भी बहावल नगर पुलिस को इंसाफ नहीं दे सके काजी साहब। और तीसरा, डिप्टी कमिश्नर के साथ जो टॉर्चर किया गया, यानी उन्होंने पहले एक बयान दिया कि मुझसे धांधली करवाई गई और देखते ही देखते वो गायब हुए और उनका वापस आना और स्टेटमेंट देना और अपने पहले बयान से लातरकी का इजहार करना, ये समझ से बालातर था। वैसे तो समझदारों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ थीं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से, जो इस वक्त पाकिस्तान में आइन और कानून दोनों मुअत्तल हैं, इस वक्त ना इनकी पासदारी है ना कानून की पासदारी है, इस वक्त सिर्फ डंडा चल रहा है और कुछ ऐसे अहकामात चल रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के हुक्म की बजावरी हो रही है जो नज़र भी नहीं आते। पसे पर्दा बैठ कर अहकामात देते, ऐसे लोगों के अहकामात की बजावरी इस पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अब ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उनकी 2 नंबरियाँ उरूज पर हैं और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का शायद पहला इलेक्शन कमीशन है जिसकी हर रोज़ 2 नंबरी, फ्रॉड, दोस्त धांधली बिल्कुल सामने आ जाती है, रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि उनको चलाने वाले, उनको लाने वाले, उनको बिठाने वाले बहुत ताकतवर हैं, उनके साथ वादे करने वाले बहुत ताकतवर हैं। अब वो वादे किस हद तक वफा होंगे या आखिर में जिस तरह मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान बनाने का ख्वाब दिखाया गया था और एट द एंड जो PDM की सदारत थी वो भी छीन ली गई, तो उस तरह का हाथ ना हो जाए उनके साथ। तो इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरियाँ अरूज पर हैं। उन्होंने जो उनका स्टाफ है उनको बेल्ट पेपर दे दिए हैं लेकिन उनको कन्वेंस नहीं दी। अब जो प्रेसिडेंट ऑफिसर हैं वो इस वक्त अपने मोटरसाइकिलों पर रख कर लेकर जा रहे हैं बेल्ट पेपर और मेरा ये सवाल वहीं पर कायम है कि ये बेल्ट पेपर जाएंगे कहाँ। ये छोटे भाई को पता हो जिनकी सिक्योरिटी में जाते हैं या बड़े भाई को पता हो जिनके अहकामात से जाते हैं। अब छोटा भाई बड़ा भाई कौन है ये पूरे पाकिस्तान जानता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की 2 नंबरियाँ वाज़े आ चुकी हैं और उन्होंने मज़ीद जो कवरेज पर पाबंदी लगाई है, जो इलेक्शन के इंतज़ामात के हवाले से जो सामान की तरसील है उसकी कवरेज पर भी पाबंदी लगाई है। तो ये समझ से बालातर है। कल के हवाले से ये ख़बरें भी आ रही हैं, कल इंटरनेट बंद रहेगा और इंटरनेट का बंद करना ये बिल्कुल ही एक फजूल सा काम है एक ऐसे टाइम में जब आपके मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और तकरीबन 22 नशिस्तों पर इंतखाबात हैं और ऐसे टाइम के अंदर आके इलेक्शन कमीशन का ऐसी हरकत करना वो समझ से बाहर है। और समझ में वैसे आता भी है, मजबूर है, नौकर है, नौकरी कर रहा है, जो हुक्म मिलता है वो मानते हैं। लेकिन अगर उनको कोई मुंशी कहे
تو اس کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کا پرچہ بھی ہو جاتا ہے. جس طرح فواد چودھری صاحب پہ ہوا تھا تو ان کی گستاخی بالکل ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے 2 نمبریاں، ان کے دوست اور دھاندلی کو بے نقاب کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہم کرتے رہیں گے. الیکشن کمیشن کو فخر الدین جی ابراہیم کی طرح ذلیل ہو کے جانے کا شوق ہے، بلکہ ان سے بھی 10 قدم آگے نکل گئے ہیں فراڈ میں، 2 نمبریوں میں، پارٹیزم میں. یعنی وہ ایک پارٹی کے طور پر کام کر رہے ہیں، جہاں سے ان کو احکامات ملتے ہیں وہ اسی کو مانتے ہیں اور اسی پر ہی چلتے ہیں. اب کل 21 اپریل کو بروز اتوار 22 نشستوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور جن میں قومی اسمبلی کی 5 نشستیں ہیں، پنجاب اسمبلی کی 12 نشستیں ہیں، کے پی کے اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں، بلوچستان کی 2 نشستیں ہیں اور سندھ کی 1 نشست ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کے الیکشن کے اندر کیا انتخابات مینج کرنے والوں سے مینج ہوتے ہیں یا عوام اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈلنے سے روک پاتی ہے. کیونکہ پچھلے جو جنرل الیکشن ہوئے اس میں جتنے بھی ڈاکے ڈالے گئے فارم 47 کے نتیجے میں، وہ آج تک بلنڈر اتنے بڑے تھے کہ وہ کور نہیں ہو سکے، اور جہاں پر وہ بلنڈر کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پر مزید ان سے 2 نمبریاں ہوئی ہیں، مزید فراڈ ہوئے ہیں، مزید وہ ننگے ہوئے ہیں، مزید ایکسپوز ہوئے ہیں. لیکن شرم بندہ کس کو دلائے، جس کو کہنے سے نہ آئے، تو ان کو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو دھاندلی ہے وہ روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف ورکرز ہیں وہ میدان میں ہیں، اور بڑے واضح طور پر ان کے جو جلسے ہو رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی جو میں الیکشن کمپین دیکھ رہا تھا NA 119 کی، میاں شہزاد فروخ صاحب جہاں کے کینڈیڈیٹ ہیں، جہاں سے مریم نواز کو فارم 47 کے نتیجے میں جتوایا گیا تھا، اور میاں شہزاد فروخ جو میاں عباد کے بھائی ہیں ان کو ہرایا گیا تھا. اس کے باوجود جب انہوں نے اسمبلی کی سیٹ وہ چھوڑ دی اور خود وہ پنجاب اسمبلی کی ممبر بنی مار شرافت کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے، ان سے 894 ووٹ سے ہارنے کے باوجود فارم 47 کے نتیجے میں بننے والی MPA اور بننے والی وزیر اعلیٰ. یعنی مریم نواز صاحبہ کے پاس 2 ریکارڈ ہیں. پہلا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اور دوسرا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ دونوں سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہوں یا پنجاب کی ہوں وہ فارم 47 کے تحت جیتی ہوئی ہیں. اوریجنل مینڈیٹ نہیں ملا، اور 23,000 ووٹ لے کر ایک خاتون جو ہے وہ اتنے بڑے صوبے پر مسلط کر دی گئی، اور اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے مکا کے لیے، اپنے وعدے وعید پورے کرنے کے لیے بٹھانے والوں نے لا کر بٹھا دیا، تجربہ کر دیا. اب دیکھتے ہیں، ابھی تک تو وہ تجربہ بڑا بری طرح فلاپ جا رہا ہے. نیکسٹ کیا پالیسیاں آتی ہیں، کیا بنتی ہیں، وہ ہم دیکھیں گے، پھر ہی اس پر ہم بات کریں گے. لیکن جو PTI ہے وہ اپنے مینڈیٹ کو بچانے کے لیے سرگرم ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم اس بار مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs اور سینئر رہنما جو ہیں اس وقت حلقوں کے اندر موجود ہیں، اور الیکشن کمپین زور شور سے جاری ہے. لاہور نے اپنے تمام ریکارڈ توڑے ہیں لوگوں کے نکلنے میں. بہت بڑا جلسہ کیا جو NA 119 میں شہزاد منور صاحب آئے، اور اس کے بعد قصور کا جلسہ یقینی طور پر بہت بڑا، اور اتنی ان جو توقعات تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے تھا، جو یقینی طور پر مخالفین کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، اور وہ اس کو روک تھام کے لیے الیکشن کمیشن سمیت سب کا استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.